Hey guys, welcome back to my channel. So आता मी खंयचो व्हिडिओ करता दॅट इज रिजनिंग. ओके, वोदोळ आमी मॅथ्स केला आसतलो. सो आता मी रिजनिंग करता. यो क्वेश्चन मातसो ट्रिकी आसा. ओके, खूब जाणांक हितून कन्फ्युजन सुद्धा आसा. सो आमी कितें करया, यो लास्टाक करया. ओके, यो लास्टाक करया. I'll select a pen. 1 second. Yes. सो यो क्वेश्चन कितें करया आमी, यो क्वेश्चन मातसो लास्टाक करया. ओके, हेजे बाकीचे क्वेश्चन पळोवया. ते डुएबल आसा, ते बेगीन बेगीन करया. फायन. नाव हांगा आमकां कितें दिला, आमकां हांगा क्वेश्चन मार्क फायंड करपा जाय. ओके, सिंपल तुमी कितें करतले, पयलीं 9 into 6 करतले. ओके, 9 into 6 54 करतले, मायनस 9 करून 45 येयलो म्हणटा. वाव, 45 येयलो. तुमी करतले मागीर 8 into 3 24 करतले, मायनस करून तुमकां कितें 55 मेळटलो, मेळचो ना. सो दॅट मिन्स दिस लॉजीक इज रॉंग. ओके, सो मागीर तुमकां दुसरें याद येता, हांवें सांगलेलें स्क्वेअर करून पळोवया. 9 स्क्वेअर कितलो 81, 6 स्क्वेअर कितलो 36 करून आयलो 45. रायट. 8 स्क्वेअर कितलो 64, 3 स्क्वेअर कितलो 9 करून आयलो 55. सिमिलरली हांगा 7 स्क्वेअर कितलो 49 मायनस 4 स्क्वेअर 16 करून 33 मेळटा. सो दॅट मिन्स तुमचो आन्सर कितें 4 स्क्वेअर. दॅट मिन्स हांगा कितें येवपा जाय 4 येवपा जाय. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, कळ्ळो. नाव हेतून व्हडली बिग डील कांय ना. कितें पळोवपा जाय, फक्त मदल्या टर्माकूच पळया. मदल्या टर्माक यो ट्रायंगल हांगा आसा, वयर वचून ट्रायंगल ल्हान जाता. यो एरो इतलो व्हडलो आसा, वयर वचून ल्हान जाता ह्या वटेन. यो हेक्झागॉन इतलो व्हडलो आसा, वयर वचून ल्हान जाता. सर्कल इतलो व्हडलो आसा, वयर वचून ल्हान जाता. सिमिलरली हांगा फ्लॅट सर्कल आसा, वयर वचून असो ल्हान जातलो. सो हांगा खंयच्या ऑप्शनान दिसता, डीयान दिसता. करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, टकली लावप ना, बेजीक ऑब्झर्वेशन. सो दिस वन, कोणी म्हजो कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर केला न्ही, कोणी म्हजो कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर केला, तेका हो क्वेश्चन डेफिनेटली जावपा जाय. हेतून ऑब्झर्वेशनांतल्यानूच कळटा ए एंड झेड आर वॉट, दे आर ऑपोजीट. कशें ऑपोजीट कळ्ळें आमकां, बिकॉज देयर सम इज 27. देयर सम इज 27. कशें सम इज 27, एयाचो व्हॅल्यू कितें आसा 1. वॉट इज झेड 26 प्लस 1 करून 27. G is what 7, T is what 20 करून 27. Similarly S is what 19, H is what 8 करून 27. Y is what 25, 2 कितलो B कितलो is 2 करून 27. So similarly हांगा सुद्धा असो व्हॅल्यू आसपा जाय, whose sum should be 27. ऑप्शनांतल्यान पळोवया आतां खंयचो तो. ऑप्शनान आमकां क्लियरली दिसता तुजो जो M आनी N आसा पळय, दॅट इज 27. कशें, M is 13, N is 14 करून 27 मेळटा तुमकां. फायन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. इतले लोड घेयनाकात ना. ह्या टायपाचे आमी आमचो मिसिंग नंबर्स लेक्चर केला. आमी 2 तरेचे लेक्चर केला. एक मॅट्रिक्स फॉर्माने केला, उदळ वयर आशिल्लो तो क्वेश्चन, आनी एक ह्या टायपाचे सुद्धा केला. दोन्ही केला आमी मिसिंग नंबरान, बिकॉज आय नो दॅट मिसिंग नंबरान 2 टायपाचे डेफिनेटली येता, ते आमी दोन्ही केला. कोणे तो लेक्चर अटेंड केला, दॅन ही शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दिस व्हेरी इझिली. लॉजीक हेजे व्हडलें कांय ना, लॉजीक हेजे व्हडलें कांय ना. सी, आमकां पळोवन कळटा 6 into 5 आमी करया. 6 5 जा कितें 30, 30 डिवायड बाय 3 10. आमकां कसोय करून एक तर मदलो नंबर फायंड करपा जाय, ना जाल्यार ह्यो नंबर फायंड करपा जाय. ओके, युजली तुमचो जो रिजल्ट आसता न्हू, तो मदीं आसता नाल्यार खंय तरी सायडीन आसता. सेम लॉजीक 8 into 2 करून 16, 16 डिवायड बाय मिडल टर्म दॅट इज 4 करून तुमकां 4 मेळ्ळो यो. ओके, सिमिलरली 9 into 5 कितलो 45 डिवायड बाय 3 करून तुमकां कितें मेळ्ळो 15, दॅट इज यो. सो मदीं कितलो आसतलो, मदीं 3 आसतलो तुमचो. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. कळ्ळें. नाव दिस इज द अल्फाबेट टेस्ट एंड आई विल डू दिस. अजून हो टॉपिक करूंक ना हांवें, बट करया. ओके, तेंच्यांनी कितें म्हटलां, इफ ऑल इवन नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सिक्वन्स. इवन नंबर खंयचे आसता तुमचे 2 4 6 8 10. ह्यो 4 उडयलो तेंच्यांनी, ह्यो 8 उडयलो तेंच्यांनी, ह्यो 2 सुद्धा उडयलो तेंच्यांनी, आनी इवन नंबर ना. तेंच्यांनी म्हटल्यार रायटाच्यान 26th एलिमेंट कितें आसतलो. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. सो एलिमेंट कितें आसपा जाय एफ. बट हांगा खंय एफ दिसता, खंयच दिसना. सो कितें, नन ऑफ दिस ऑप्शन. कूल. नाव
हांगा एक तुमकां नंबरांची सिरीज दिला. तेंच्यांनी कितें म्हटलां, इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजीट, दॅट मीन्स हांगा सगळी कडेन हांगा लास्टाक एड सपोज केलें तेंच्यांनी, ओके, देन हाऊ मेनी नंबर्स विल बी मल्टिपल ऑफ 4, ऑर ते म्हणपाक लागले डिविजिबिलिटी. ओके, this is nothing but divisibility concept. आमकां खबर आसा if it is a multiple of 2 then last digit आमी पळोवप. If it is a multiple of 4 then last 2 digit. Okay, 2 last digit पळोवप. And multiple of 8 then 3 last digit पळयतले आमी. Okay, this is explained in your number system chapter. चालू आसा, मुखार करतलो एक्सप्लेन लेक्चरान. ओके, सो आमी कितें करया, हांगा लास्टाक एक एड करया, 429. Similarly, 549. Similarly, हांगा कितें येतलो 944. हांगा कितें येतलो 298. हांगा कितें येतलो 568. हांगा कितें येतलो 460. तुजो 29 is divisible by 4? No. 49? No. 44? Yes. तुजो 98? No. 68? Yes. 60? Yes. So कितले नंबर? That is 3. Okay, so हांगा एकूय ऑप्शन ना. एक्चुअली आमचे तीनूच नंबर दे आर मल्टिपल ऑफ 4, बट हांगा ओनली 1 दिला, नो. ओनली 2 दिला, नो. मोर देन 3 ना, फक्त 3 आसा, दिस इज नो एंड दिस इज ऑल्सो नो. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज खंयचो? ऑप्शन ई. ओके, नन ऑफ दी अबव. None of the above. Alright. Now, in a certain code language, Frisk is written as this. Again, people who have done my coding and decoding lecture, think easy पडतलो ह्यो, because we have practiced this a lot with approach. See, this is Frisk, Frisk, and this is what? THLIQ. हेची व्हॅल्यू किती आसा? 6, 18, 9, 19 and 11. आणि हेची व्हॅल्यू कितली आसा? 17, 9, 12, 8 and 20. सो हांगा एक्झॅक्टली जाला कितें? फक्त नंबर पळया तुमी. ह्यो जो 6 आसा आणि ह्यो 8. सो दॅट मीन्स हे अशें प्लस 2 केला. R is 18, T is 20. हे अशें प्लस 2 केला. सिमिलरली ह्यो 9 एका वयर असो प्लस 2 केला आणि ह्यो 17तल्यान वयर हांगा प्लस 2 केला आणि हांगा कितें केला? हांगा प्लस 3 केला. ओके, वर्टिकली प्लस 3 केला. सो सिमिलरली तुमचो जो केजीस आसा न्हू, केजीस तेका कशें जाला आसतलें? ओके, ह्यो ए जो आसा न्हू, ए प्लस 2 करून हांगा सी येवपा जाय, सी प्लस 2 करून हांगा ई येवपा जाय. ओके, हांगा कितें येवपा जाय? हांगा तुमचो बी सी डी, हांगा सी येवपा जाय. ओके, एंड हांगा तुमचो क्यू येवपा जाय. सी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आणि हांगा कितें येतलो? हांगा येतलो प्लस 3. जी एच आय जे. ओके, सो सीई जे क्यू सी, सीई जे क्यू सी ऑप्शन ए. कळ्ळें? नाव very simple but very important. Inequality. Okay, inequality. I will do this today or maybe tomorrow, but definitely cover करतले आयज नाल्यार फाल्यां, because reasoning आमी cover करया before Feb. Okay, by 31st of Jan we will try to finish our reasoning. Fine. आमकां न्हू हे स्टेटमेंट दिला, हे आमकां स्टेटमेंट दिला आणि हे आमकां कितें दिला? कन्क्लुजन दिला. ओके, हे कन्क्लुजन दिला. आमकां पळोवपा जाय खंयचें कन्क्लुजन ट्रू आसा और ट्रू ना. फायन. सो के लेस देन ओ पयलीं एनालायज करया. के लेस देन ओ, आमकां के लेस देन ओ जाय जाल्यार केच्यान आमकां ओ पर्यंत वचपा जाय. आमकां कितें कितें रिलेशन खबर आसा? सी, आमचो ओ खंय आसा? आमचो ओ हांगा आसा. ओ आनी व्ही रिलेटेड आसा. सिमिलरली के आनी व्ही रिलेटेड आसा. सो हांगाच्यान हांगा वी कॅन गो. फायन. सो यो के इक्वल्स टू वाय, वाय इज लेस देन इक्वल टू व्ही, एंड तुजो जो व्ही आसा इट इज लेस देन इक्वल टू ओ. फायन. सो ह्या रिलेशनांतल्यान आमकां कितें मेळ्ळें? दॅट मीन्स यो के विच इज देर इट इज लेस देन इक्वल टू ओ, विच मीन्स के इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो के इज लेस देन ओ. सो आमकां हांगा दोन्ही कन्क्लुजन मेळटा, बट आमकां कितें विचारला? आमकां फक्त ह्योच जाय आसलो कन्क्लुजन, के लेस देन ओ, बट तेज्या वांगडा आमकां के इक्वल्स टू 0 सुद्दां मेळटा, के इक्वल्स टू ओ सुद्दां मेळटा. आमकां हो नाका, सिन्स एकाच स्टेटमेंटांतल्यान आमकां दोन कन्क्लुजन मेळटा. दॅट मीन्स यो कन्क्लुजन 1 इज रॉंग. फायन, कन्क्लुजन 1 इज रॉंग. आतां आमकां पी ग्रेटर देन व्ही जाय. ओके,
P greater than V आमी एनालायज करया आतां. आमचो P खंय आसा? P हांगा आसा आनी V खंय आसा? V हांगा आसा. ओके, V हांगा आसा. सो we'll see P आणि V कसो रिलेटेड हा. ओके, P, O and O and V. Fine. So P is less than O. खंयच्यान मेळ्ळा आमकां? हांगाच्यान. आनी O कोणा वांगडा रिलेटेड आसा? O V वांगडा डायरेक्ट रिलेटेड आसा. दॅट इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू V. हांगा न्हू कॉन्ट्राडिक्शन जाता. एक लेस दॅन दाखयता आनी हांगा मोर दॅन दाखयता. हे जेन्ना कॉन्ट्राडिक्ट करता तेन्ना ह्यो सुद्दां ऑप्शन रॉंग आसता. ओके, सो इवन कन्क्लुजन 2 इज रॉंग. सो none of the above right now. Okay, none of the above. Alright. Now, all birds are eagles, some cats are birds, and all eagles are ducks. All eagles are ducks. तुमका जे दिला पळय तुम्ही तेच काढा. ओके, purposely you don't try to draw Venn diagrams which does not go according to the statements. Some cats are birds. Okay, आमका कितें म्हटला? Some cats are birds. मुखार कितें दिला? ह्यो जालो. All birds are eagles. हे सगळे birds काडया. ह्यो full birds काडया. All birds are what? They are eagles. All eagles are ducks. Again, this all eagles, they are what? They are ducks. Conclusion पोवया. Some ducks are birds. Yes, if all birds are ducks, then थोडे duck birds सुद्धा आसतले. This is correct. Some cats are ducks. Okay, see, your duck हांगाच्यान वयता, असो वयता, and this is your cat. Some cats are ducks. Definitely true. All birds are ducks. See, this is your birds, and तेजा भायल्यातल्यान कोण येता? duck येता. So all birds are ducks. This is true. Some birds are not ducks. Some birds are not ducks is false because some birds are ducks, by the way. Okay, either some birds are ducks or all birds are ducks. Okay, this is true, but negative योजना when the statement is positive. Okay, so हितून खंयचो करेक्ट जालो? Only 1, 2 and 3 follow. Okay, so हे तुमचे 40 क्वेश्चन झाले. एक तुमचो आता उरलेलो वयर counting the triangles. Okay, counting the triangles. Fine. So यो पळोवया. काउंटिंग द ट्रायंगल्स. तुमकां न्हू बेजीक सांगता. जेन्ना आमी स्क्वेअर काउंट करता न्ही तेन्ना आमी कशें करता? स्क्वेअरान सपोज तुमकां ट्रायंगल काउंट करपा जाय जाल्यार आमी कितें करता? एका नंबर करता 1, 2, 3, 4. 4 into 2 करून कितले ट्रायंगल जाले? 8. सो सिमिलरली हांगा 8 ट्रायंगल, हांगा 8 ट्रायंगल. सो सध्या जाले कितले ट्रायंगल? सध्या जाले 16 ट्रायंगल फॉर द बॉक्सेस. ओके, नाव ह्यो तुमचो ट्रायंगल हा. ओके, ह्यो तुमचो ट्रायंगल हा. ओके, हेतून अशी लायनी आसा, हेतून अशी लायनी हा. फायन, दिसता लायनी? सो हेका आमी कशें करतले? हेका अशें नंबर करतले 1, 2, 3. Count these numbers. 3 plus 2, 2 plus 1 is 6. Okay, so ह्या वाटेन 6. Similarly, we can number them this way also. So ह्या वाटेन 6. कितले झाले? 6 plus 6 12. Okay, 6 plus 6 12. So इथून सध्या 28 झाले. Now, then we will consider this triangle. Okay, we will consider this triangle. हेकाही सेम करप. हेका 1, हेका 2 करून कितले मेळतले? 3 ट्रायंगल. Similarly, this big triangle, हेकाही सेम 1, 2 करून कितले मेळतले? 3 मेळतले. ओके, 1, 2 करून हेका 3 मेळतले. सो हे 3 plus 3 करून कितले झाले? हे 6 झाले. ओके, हे 6 झाले. प्लस सिमिलरली सेम पॅटर्न हेका अशेंच करतले. ओके, सेम पॅटर्न हेका सुद्धा अशेंच करतले. सो हांगाही 3 मेळतले, हांगाही 3 मेळतले. हे करून कितले झाले? 6 झाले. काउंट करूया. 8 plus 6 14, 46 20. ओके, सो हे कितले? सध्या आमकां 40 ट्रायंगल मेळ्ळे. 40 ट्रायंगल मेळ्ळे. मातशें रब करया आतां. ओके, मातशें रब करया. सो आतां खंयचो ट्रायंगल उरला? सी, आतां खंयचो ट्रायंगल उरला तुमचो? तुमचो हो उरला 40. दिस इज 41. ओके, दिस इज 41. फायन, कलर चेंज करून दाखयता. This is 41. This is 42. Okay, this is how much? This is 42. Okay, and अनेक तुमचो ट्रायंगल आसतलो. सध्या तुमकां 2 मेळ्ळा हांगा. This is 42.
आणि एक ट्रायंगल असतलो. This is 42. There should be one more triangle, by the way. There should be one more triangle. Answer is 43. Answer is 43. I know that. Answer is 43. There is one more triangle. Right now, I guess I cannot see this triangle. दोन ट्रायंगल झाले आणि एक काहीतरी हा ट्रायंगल तो. Cannot find the triangle now. Yeah, and this one, we forgot. This one. Plus one. Okay, so झाले 43 triangles. Fine, 43. Okay, so with this आमचो रिजनिंग झालो काबार. ओके, ह्यो फक्त एकूच ट्रिकी क्वेश्चन आशिल्लो बाय द वे, ट्रायंगलाचो, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. बाकी सगळे इजी आशिल्ले. ओके, इफ यू आर माय बॅच स्टुडंट देन तुमच्याकडे डेफिनेटली जातले. ओके, 10 on 10 सुद्धा जातले. खूप जणांका युअर राईट सुद्धा पडला 43. फाईन. So with this we wrap up our reasoning lecture also. तुमका हांगापर्यंत बरें दिसलें then please do let me know. And if you really want to enroll in a paid batch then you can please message me on my Telegram ID. Until then, happy studying. Bye bye. Take care. See you and Dev Bare Guru.